हेलो फ्रेंड सीएस प्रोग्राम चालू छे जे लोग मकने की इन्वाइट करा जाय छे मुंबई आमने कि से मुंबई जीवा लगी सब सामान रेडी करी छे एकटा पेंटिंग मन सब अच्छे जे हमर पेशर मन अच्छे और कलर कलर मन अच्छे भुवनेश्वर लोग ने कि एबे कि भवन पार्टनर हम भुवनेश्वर के जीवा लगी हम बस बसबू और सेदी 25 साल लेने कि आमने कि ट्रेन धरबू आने मुंबई जीवू सब फ्रेंड को मोर गुड मॉर्निंग। बर्तमान आम भुवनेश्वर पहुँची जाइचु भुवनेश्वर ट्रेन धरिक आम मुंबई जीवु। बर्तमान सार आर मुई ट्रेन बसलु ट्रेन जाऊ जाऊ 2 दिन ही जीव आम मुंबई। बर्तमान बहुत आम एंजॉय करबू सार आर ट्रेन समय पर आम मुंबई पहुँची जीवु। आपण मन देखि पारुथिबे केडे बड़ बड़ बिल्डिंग माने केडे सुंदर दिसुछि। देख संध्या टाइम दृश्य कितनी सुंदर दृश्य से बिल्डिंग मन लाइट मन जलुचे कितनी सुंदर दृश्य देखवा लगे मजा लागुचे पूरा बिल्डिंग मन के। वर्तमान अबे सारार मुई आमे मुंबई पहुंची जाइछु। देखो मुंबई स्टेशन लोग एते भीड़ लोक बहुत भीड़ ट्रेन बसलु मुंबई आसे 2 दिन लगे और मुंबई पहुँची जाइए आम। बर्तमान आपण देखी पारे मुंबई सीन मैंने बर्तमान आम लंच लगे आम बर्तमान मुंबई लंच लगे रहीचु। आपण देख बैग बुका ସେଇଟା ଅଛି। हे फ्रेंड सबको गुड मॉर्निंग और सकाल टिफिन खाइबा लगी मुई एबे सब आसी जाइए टिफिन पूरी और तरकारी आलू चना तरकारी ए वर्तमान समस्त रेडी हेलु एबे कारती बसिक समस्ते आम जो जाती प्रोग्राम हवा से जगती एवं समस्ते आम जाऊँ कारती। मुझे लाइव पेंटिंग करुँची।
भुवनेश्वर पहुँचू बर्तमान एवं 7टा लगे भुवनेश्वर लगे बस अच्छे बस स्टैंड थी एवं बस बसबी और एवं नहीं भवानीपाटना जीवी बर्तमान मैं भवानीपाटना पहुँची जाइए और प्रथम थर मुंबई जीते बहुत भल लगे और प्रथम थर मैंने कि ब्लॉग करें ठीक रे हलानी ब्लॉग तेने भी कोशिश करची बनवाई और आपण मन को ये वीडियो टी भल लगी दयाकोरी लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करूँ।